ये देख सकते हो इधर चल रहे हैं लाइव, ठीक है। और एक मुर्गी बैठा हुआ है सामने, और घर पे बना लिया समंदर। घर के सामने ये बिस्तर था, इसका भी पूरा कर लिया। देखो हो गया। मेरा सॉक्स उठाओ, सॉक्स उठाओ, सॉक्स 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 तो उठा रखो। राम তুমি ওটা ঠিক করে যাও, আমরা তুলসী গাছ আর ওই যে গাছটা যাও। भाई साहब पूरा बारिश हो गया ये আমি রান্না করলে ভালো আসতো রে মুরগি। তোমার ফুলেরা তোমার দৌড় করে দিচ্ছে, আমি যাই করব। we are enjoying papa। देखो 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 we are also ওদিকে দেখো না yo we are also enjoying। যাই না যা যা যা। এদিকে তো এক ধরনের বৃষ্টি, আরেক ধরনের বৃষ্টি হচ্ছে এদিকে। এদিক দিয়ে দেখাচ্ছি আমরা। দেখো বৃষ্টি আর বৃষ্টি, আমার ছেলে একদম সম্পূর্ণ দেখছে ভালো করে।